अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ इसने आने वाले दिनों की सियासत का रुख बदलने का इशारा दे दिया है। नाज़रीन, कहीं ना कहीं ये तासुर मुसलसल मौजूद था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी न किसी सतह के ऊपर बातचीत चल रही है। यहाँ अपोजिशन से मुराद महमूद खान अचकज़ई थे, यानी महमूद खान अचकज़ई के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। इसी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि महमूद खान अचकज़ई ने सुहेल अफरीदी को ये पैगाम दिया है कि जो बातचीत चल रही है उसे किसी नतीजे तक पहुँचने दिया जाए। अगर ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचते हैं तो ठीक, अगर नहीं पहुँचते तो फिर इसके बाद जो कुछ होगा वो आपकी मर्जी होगी, यानी मैदान भी आपका होगा और फैसला भी आपका होगा, यानी आपको फ्री हैंड दे दिया जाएगा। इसके बाद ऑन अब्बास बप्पी ने भी इन कैमरा एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है कि महमूद खान अचकज़ई की बातचीत चल रही है। अब आज इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर हमने ये देखा कि सेनेट के इजलास में भी बात हुई, कौमी असम्बली में भी बातचीत हुई, तारक फजल चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की है और इसके अलावा तलाल चौधरी ने भी इमरान खान की आंख के हवाले से बात की है। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ आज महमूद खान अचकज़ई की तकरीर थी और यकीन माने इसी तकरीर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अब ज़रा गौर कीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। एक तो वो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि जो मैंडेट छीनने वाली हुकूमत है वो वादिया तौर के ऊपर ये बताए कि इमरान खान से मुलाकात कब करवाई जाएगी। ये पहली बात थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को मर्जी का इलाज कब दिया जाएगा और फिर उन्होंने एक और लाइन बोली जो बहुत अहम है, जिससे अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या बन सकता है। मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं या नाकाम, बात आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने जवाब ना दिया तो फिर गिला ना करना। अब इस बात का सीधा मतलब यही बनता है कि हुकूमत ना मुलाकात की तरफ जा रही है और ना इलाज के मामले में कोई वाज़िया जवाब दे रही है। इसीलिए महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं कि फिर बाद में कोई शिकायत ना की जाए। इसके बाद तलाल चौधरी ने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बिनाई 6/6 है, आंख ज़ाया नहीं हुई, कौम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए और आलमी तिब्बी असूलों के मुताबिक इनका इलाज किया जाए। वैसे झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। इस तरह इमरान खान के मामले में कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालतों के फैसलों को ब्यूरोक्रेसी अपने जूते की नोक पर रखती है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, यानी पाकिस्तान में कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर धड़ल्ले से असम्बली में खड़े होकर झूठ भी बोलते हैं। नाजरीन, इसके बाद तारक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात का मामला सियासी नहीं है, जिसकी यकीन दहानी ये ऐवान दे। उन्होंने मजीद कहा है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात करे, यानी कि अपोजिशन की और हुकूमत की आपस में मुलाकात हो, जिससे चीज़ों में बेहतरी आएगी। यानी ये वैसी ही बात है जैसे ट्रंप साहब कहते थे कि डंडे के जोर के ऊपर हमसे डील करो। अब हुकूमत ये कहती है कि दबाव के जरिए अपोजिशन लीडर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिले और इनके मुताबिक इससे हालात बेहतर होंगे। फिर ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से इमरजेंसी हुई तो तब ही इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी बात की। हालांकि आम तासुर ये है कि राना सनाउल्लाह निस्बतन संजीदा गुफ्तगू करते हैं या कम अज़ कम कुछ मामलात में वो बात मान भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये भी कह चुके हैं कि इमरान खान ने जेल दिलेरी से काटी है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर आम तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के वज़रा बात नहीं करते, वो बात करते हुए कतराते हैं, लेकिन राना साहब बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात और सेहत के मामले पर बातचीत हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अगर कामयाब हो जाए तो इनकलाब कहलाता है और अगर नाकाम हो जाए तो फिर वही कुछ होता है जो 9 मई को हुआ। ये सब बातें करने के बाद उन्होंने मजीद कहा है कि कानून में इस बात की इजाज़त नहीं है कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। राना साहब ने कहा है कि 5 हफ्तों बाद उज़्मा खान की मुलाकात करवाएगी और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपने देख लिया। इनके मुताबिक खिलाफ वर्जी पहले से कई गुना ज्यादा करके दिखाई गई। उन्होंने ये भी कहा है कि बुशरा बीबी यानी कि इमरान खान की बेगम और
عمران خان کو علاج معالجے کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی؟ کون اس بات کی تصدیق کرے گا کہ عمران خان کو بہتر سہولیات دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان سے تو کسی کی ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی، تو پھر ان کے ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کریں گے، ان کے ڈاکٹر، کہ عمران خان کو بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا ماضی کا ایک حوالہ دیکھ لیجئے، آپ کو بات بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ جب نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو بلاول زرداری ایک وفد کی صورت میں ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے جلسہ کینسل کروانا تھا تو اس کے لیے اعظم سواتی صاحب کو صبح 7 بجے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب جیل مینول تو یہ کہتا ہے کہ صبح 7 بجے جیل نہیں کھلے گی، لیکن اس وقت آپ نے سیاسی طور کے اوپر چیزوں کو انگیج کرنا تھا تو آپ نے کیا، تب اجازت بھی موجود تھی۔ پھر اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی ایک دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سمیت جو سیاسی قیدی ہیں ان سے ملاقاتوں کے معاملے پر ایک بہت سادہ سی بات ہے۔ چونکہ سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور آج اس اجلاس میں پریزائڈنگ افیسر شیری رحمان صاحبہ تھیں۔ عام طور کے اوپر چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین اجلاس چلاتے ہیں، لیکن اگر دونوں ہی موجود نہ ہوں تو پھر کسی سینئر کو اجلاس چیئر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان کو نامزد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنا دیں جو جا کر رپورٹ جمع کروائے اور پھر اس پر رولنگ دی جائے۔ جو شیری رحمان صاحبہ پریزائڈنگ افیسر تھی، انہوں نے کہا ہے کہ رولنگ تو چیئرمین سینٹ ہی دے سکتے ہیں، میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، میرے پاس یہ سب کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے، میں عارضی طور کے اوپر یہاں پر چیئر کر رہی ہوں پینل کو، لیکن میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت سیدھی اور مناسب سی تجویز ہے۔ ایک لمحے کے لیے تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیں اور حکومت کو بھی چھوڑ دیں، آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، اس میں رانا ثناء اللہ کو شامل کر دیں، بیرسٹر گوہر کو شامل کر دیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں سے کسی ایک کو شامل کر دیں، پیپلز پارٹی سے کسی ایک کو شامل کر دیں۔ یہ لوگ جائیں، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں، پھر ایوان میں آ کر رپورٹ دیں، اس کے اوپر رپورٹ جمع ہو۔ آپ خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالاتر ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پھر اس طریقے سے بات کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ پھر آج بیرسٹر گوہر نے بھی پارلیمنٹ میں گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فیملی نے یہاں تک یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم باہر آ کر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر سے لے کر آج تک بات چیت نہیں ہونے دی جا رہی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔